Ассалому алайкум, Думулло. علیکم السلام و رحمت الله. Думулло, ҳамин масъалаи таҳоратро ман бисёр вай дорам. Ҳамин як касалӣ дорам. Ҳамин гӯдагӣ капиллярои биним нафис хун бисёр мебиёд. Барои ҳамун баъди таҳорат кардан ҳамин камтар мебиёд, пахта мемонам. Ҳамун уже таҳорат шикастагӣ ҳисоб ё агар нарезад, начакад, таҳорат намешканад? Як ҳамин ба рӯшноӣ меандохтед. Духтура ман рафтагӣ, духтур ҳакуни враждённи капиллярот нафис гуфт. Ина лечение кардам, бефоида гуфт. Барбир мебиёд хун. خون از کجا میبیاد؟ Аббинӣ. نه اگر وقتی نماز باشد یگان چی مانید پخته برای چی؟ برای آنکه جای نماز به نچکد، لباس به نچکد، نماز دا دوام دادن گیرید. Таҳората карда мешаму агар биёд, агар пахта монам. هیچ گپی ندارد. شما وقتی که طهارت کرده شدید به بینیتون پخته مانید تا اینکه در وقت نماز به جای نماز به لباستون نچکد که خون نجاست است. بعد نماز خواندن گیرید. در وقت نماز بیادم هیچ گپی ندارد. شما صاحب عذر هستید. الله شفای کامل دهد. رحمتی کلان دومالله. سلامت باشید. بارک الله.